त्रिपुरा हास्तिनि स्ट्राइक तुयै दिनै CM डक्टर मानिक साहा सावै खनारिका दिनै हाबांनि बिसिंतै अ स्ट्राइक रकनो मानि जागलाक हिनिनो बतिनि कक थुमनाय कक तमा थुमनाय रकनि बसगांगो सावै खनारिका दिनै डक्टर मानिक साहा तेबो कक थुमनाय कक तमा थुमनाय रकबाय सोंजाफरो ब सावै खनारिका माहाय त्रिपुरा हास्ति डेभलपमेन्ट आबाहाय रकनि तुयै दिनै माहाय मुंसाबो चलिगलाक दिनै स्ट्राइक रकनि बिसिंतै अ स्ट्राइक रकनो माने खाखै दिनै त्रिपुरा हास्तिनि डेभलपमेन्ट सामुं रकनो तुयै बेलायनो उरग्लग अंस्लजाक हेकेबा काजाकि थांनाय हिनि सावै खनारिका डक्टर मानिक साहा दिनै हास्तिनि मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहा अ स्ट्राइक न तुयै मानिया हेकेबा दिनै अ बन्न हेके ताबुक अ त्रिपुरा मानथाय सकताय रकनो तुयै दिनै त्रिपुरा लुकुरक त्रिपुरा एकट हेकेबा बांलादेशी illegal migrant rokno kasuna ni bagui illegal migrant rokno pushback haina ni bagui mahairne tuino tini o Tripura strike khaijakmani tini mahai rokno tui tabuk Tripura hastini Tripura lukurok o strike no lord sai ratan nano abahai rokno tuino tabuk Tripura hastini montri okrani bisingti tini o strike mania hini bohaino tini kokthum thumnai koktoma thumnai rokni boskango saklai jakmani koktoma kasai phaika The government already we have said that we oppose this kind of one and we will never like this. স্যার সরকার কিভাবে দেখছে এবং কি পদক্ষেপ নেবে? না না এটা তো যেটা একটা এনজিও থেকে করেছে কে করেছে তার পেছনে কে সব জানে কিন্তু এইভাবে করে তো স্তব্ধ করা যাবে না উন্নয়নকে স্তব্ধ করা যাবে এতটুকু আমি বলতে পারি এইভাবে করে এটা মানে মিডিয়ার একটা অ্যাট্রাকশন নেওয়ার কাজ আর কিছু না এটা মানে এমন একটা পরিস্থিতি করি যাতে করে এটা একটা মানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা নিউজ যাক যে এখানে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে কিন্তু এভরিবডি নিউজ হোয়াট ইজ হোয়াট সরকার কি প্রস্তুত আগামীকালকের জন্য? না না এই তো আমাদের নর্মাল যা সিস্টেম আছে আমাদের সরকার নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের দেখবে এবং এনজিও অনেক এনজিও এর বিরোধিতাও করছে আমি দেখলাম শুনলাম